नमस्कार, हांव ओंकार मूर्तिमंत केळकर. काही दिसा पयलींच आमी एक प्रयागराज महाकुंभ संगम सणाचेर एक व्हिडिओ केल्लो आनी तितून आमी सांगलेलें की प्रयागराजान वचून तुमी कशें स्नान करूं शकता किंवा काही गजाली कश्यो करूं शकता. तर तितून आमकां खुबश्या जाणांनी एक दोन गजाली विचारल्यो, तर तेजेर मातशी आमकां जी खबर आसा किंवा आमकां जे आमच्या जाणट्यांनी किंवा थोड्या लोकांनी सांगलां आनी कशें कितें करप तर तेजेर आमी तुमकां एक बारीकशी गजाल सांगपाक सोदता. तर तुमी जेन्ना प्रयागराजान विजीट करतले न्हू तेन्ना दोन गजाली थंय करपाच्यो आसता. म्हणजे आमी विजीट केल्या उपरांत हाडटले कितें, तर दोन गजाली मेन तर एक त्रिवेणी संगमाचे जल, पवित्र जल, आणि दुसरे म्हणजे त्रिवेणी संगमाची माती. तर ह्यो दोन गजाली येतना हाडपाक विसरूं नाका. तर कितें करपाचें, तर त्रिवेणी संगमाची जल आणि माती जी तुम्ही हाडटात न्हू तर तेचें कितें करपाचें असो आमकां प्रश्न येयल्लो. सो ताका लागून आमी एक बारीकसो व्हिडिओ करता. तर ही माती आणि हे जल जेन्ना तुमी घरा कडेन घेवन येतले तेन्ना ताका वेवस्थीत रित्या आपलें जें देवघर आसा थंय तर दवरात आनी तेजी गंध, पुष्प, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य अशें दाखोवन तेची बारीकशी एक पुजा करात तुमच्या मनोभावे. थंय पुजा करात तेची आनी मागीर हे जल वापरपा खातीर घेयात. तर कितें करपाचें आसता, तर जें जल आसता न्हू सो तेजो तुमी ही पूजन केल्लें जें जल आसता न्हू तेजे पुजा केल्या उपरांत तुमी एक तर ते पिवपा खातीर वापरात. म्हणजे आपल्या घरातले कुटुंब किंवा तुमचो मित्र परिवार जेंका तुमकां दिवंक जाय तर ते तुमी तांकां पिवपाक दियात. दुसरी गजाल, जेन्ना तुमी स्नान करपाक वयता घरा कडेच तेन्ना हे जल तुमची जी मडकी किंवा तुमचे जे न्हावपाचें जें आयदन आसतलें तितून घालात आनी घरांतल्या सगळ्यांक सांगात की स्नान करात म्हणून. घर बसल्या तांकां त्रिवेणी संगमाची स्नानाची संदी मेळटली. आणि तिसरी गजाल, एक बारीकशा काचेच्या बाटलीन किंवा तांब्या पितळेच्या आयदनान करून ते तुमच्या देवाऱ्यान दवरात. सो फुडाराक तुमकां यूज जातले. आनी दुसरी जी माती जी आसता पळय ती माती जी आसा न्हू तेजेर तशेंच पुजन केल्ली माती मातशी तुमी स्नान करून कपलाक लावन घेयात. दुसऱ्या दिसा जेन्ना घरा सगळ्यांक लावपाक दियात. प्लस ही जी उरलेली जी माती आसता पळय थोडीशी तुमच्या देवाऱ्यान दवरात आनी तुमचे जे पोरसूं आसता पळय थंय तुमी झाडां पेडां जी लायिल्ली आसतली सो तितून ही माती उडयात. सो तुमी तितूंतल्यान जे आमी तेची कितें फळां किंवा जे आमी ग्रहण करतात तितूंतल्यान ते आमचो सगळो परिसर प्रयागराजमय किंवा कुंभमय जातलो आनी अशा प्रकारे हाजो आमकां चडांत चड लाभ घेवपाक मेळटलो. तर जे उदक आनी माती आमी हाडटा पळय तेचो असो वापर करा. धन्यवाद.